हम लोग मसीह में वही है। আমরা এই খ্রিস্টতে ওটাই हम আছি। लोग अगर जड़ पकड़ लिए, আমরা নিজেদের গোড়া যদি ধরে নিই, मार दे, काट दे, जला दे, মেরে দেয়, কেটে দেয়, যদি জ্বালিয়েও দেয়, गाली दे दे, গালিও দিয়ে দেয়, निंदा चर्चा कर दे, নিন্দা করে দেয়, टिटकारी मारे, টিটকারিও যদি করে, जादू टोना करे, জাদু টোনা করে, जो कुछ बोल ले, যা কিছু বলে নি, आपका पति को भटका दे, আর নিজের आपका बेटा को भटका दे, নিজের ছেলেকে করে দেয়, घर वालों को उल्टा सीधा बोल दे, ঘরের লোকদের लेकिन मैंने मसीह को ग्रहण किया है, কিন্তু আমি যিশুকে मैंने গ্রহণ जड़ করেছি। पकड़ा है, আমি গোড়াকে वो ধরেছি। जड़ को तू उखाड़ नहीं सकता, ওই গোড়াকে কেউ উখড়াতে वो পারবে जड़ না, को कोई हिला नहीं सकता। ওই গোড়াকে কেউ উখড়াতে পারবে না। जड़ पकड़ लीजिए। গোড়াকে ধরে নিন। बाजू वाले को बोलिए जड़ पकड़ो, আশেপাশে লোকে বলেন যে গোড়াকে ধরে নিন। भीत मजबूत करो। हालेलुया, हालेलुया। হালেলুয়া। यहाँ क्या बोल रहा है कि अच्छा काम या भला काम करते करते आप थक मत जाना, এখানে বলছে যে আপনি যদি ভালো কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে না যান, या अगर बोले तो सही काम करते करते आप थक मत जाना। যেখানে বা ঠিক কাজ করতে করতে যেন আপনি হাঁপিয়ে না যান। बोल रहे कि जब तुम सही काम सही समय से करोगे वही हिसाब से तुम काटोगे। তো বলছে এখানে যে যখন যে কাজ তুমি ঠিক সময় করবে ওইভাবেই তুমি কাটনি কাটবে। इसलिए बोल रहा है कि अपना हृदय को कमजोर मत होने देना। এই জন্য বলছে নিজের হৃদয়কে নরম হতে দিও না। तो कितना कोई हम लोग में इस जगह में ऐसा है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, हम लोग सही काम करते हैं। কতজন এখানে আছে যে তাদের মনে হয় যে আমরা ভালো কাজ করি, ঠিক কাজ করি। कितना कोई को ऐसा लगता है कि मैंने प्रभु को ग्रहण करके सही किया है, কতজন এখানে মনে করেন যে ঈশ্বরকে গ্রহণ করে আপনি ঠিক করেছেন। या कितना कोई को लगता है कि मैंने बैप्टिज्म लेके सही किया है, কারণ কার কার মনে হয় যে বাপ্তিস্ম নিয়ে আপনি ঠিক করেছেন। या मैं जो सुसमाचार प्रचार करता हूँ या मेरा घर में झगड़ा झमेला होता है, मैं आया हूँ लेकिन मैंने सही किया। কার মনে হয় যে আমি সুসমাচার প্রচার করি বা আপনার ঘরে ঝগড়া ঝামেলা হয়েছে যে তাও আমি এসে ঠিক করেছি। क्या आपको लगता है कि आपने सही किया? আপনার কি মনে হয় আপনি ঠিক করেছেন? बहुत बार ऐसा होता है जब आप प्रभु में आते हो घर वाला नहीं मानता है, অনেক সময় এমন হয় আপনি যখন প্রভুতে আসেন তখন ঘরের লোকরা या बाहर का लोग नहीं समझ पाता বা है, বাইরের লোকরা বুঝতে পারে না। उस टाइम प्रॉब्लम होता है। ওই সময় অসুবিধা হয়। उस टाइम लोग समझ नहीं पाता है कि क्या करे, ওই সময় লোকে বুঝতে পারে না যে কি করব। क्योंकि आप तो प्रभु से बहुत प्यार करते हो কিন্তু আপনি তো প্রভুকে অনেক ভালোবাসেন। और आप जानते हो कि प्रभु कौन है और चर्च में क्या हो रहा है, আর আপনি জানেন যে প্রভু কে, যে আর চার্চে কি হচ্ছে। लेकिन जो नहीं जानता है वो लोग कुछ और सोच लेता है, আর যারা জানে না তারা অন্য কিছু ভেবে ফেলে। और वो लोग बहुत तरीका का बात बोल सकते हैं कि चर्च में ऐसा होता है वैसा होता है, তারা অনেক ধরনের কথা বলতে পারে যে চার্চে এটা হয় সেটা হয়, क्योंकि वो लोग को नॉलेज नहीं, आइडिया नहीं है। কিন্তু তাদের নলেজ নেই, তাদের আইডিয়া নেই। देखिए जब आपके पास कोई चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है तो आप अपना नॉलेज को यूज़ करते हो। দেখুন আপনার কাছে যখন কোনো জিনিসের নলেজ না থাকে তখন আপনি নিজের নলেজকে ব্যবহার করেন। उस टाइम ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, তখন মনে হয় যে যেটা আমি করছি সেটাই ঠিক, या जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक বা है। যেটা আমি বলছি সেটাই ঠিক। तो जो कभी चर्च में आया नहीं उसे आइडिया ही नहीं है कि यहाँ होता क्या है। যে কখনো চার্চে আসেনি তার কোনো ধারণা নেই যে এখানে কি হয়। वो कहीं और चर्च देखा होगा, সে অন্য কোথাও কোনো চার্চ দেখেছে হয়তো। इसीलिए कुछ लोग ऐसा कहता है ना कि मेरा वो वाला दोस्त भी क्रिश्चियन है लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों हो। যে অনেকে বলে না যে ওই আমার ওই বন্ধুটাও খ্রিস্টান আছে কিন্তু তোমরা এরকম কেন। ऐसा सबको ही सुना होगा এরকম অনেকেই শুনেছে कि হয়তো। मेरा वो वाला दोस्त भी क्रिश्चियन है, वो वाला सेंट ये सो एंड सो चर्च में जाता है, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों हो कि सब छोड़ छाड़ के बैठ के যে हो। ও খ্রিস্টান আছে, যে ও এই চার্চে যায়, সেন্টে ওই চার্চে যায়, যে তোমরা এরকম কেন। आप लोग सुने होंगे ये वाला बात, আপনারা শুনে থাকবেন এই সমস্ত কথা। क्योंकि लोग जानता नहीं है कि मसीह मतलब क्या। কারণ লোকেরা জানে না যে মসিহ কে। देखिए क्रिश्चियन बहुत कोई है, কিন্তু খ্রিস্টান অনেকেই। बहुत कोई ऐसा है जो लोग का क्रिश्चियन नाम है, অনেকের এমন অনেকে আছে যাদের নামই খ্রিস্টান। डेविड, डैनियल ডেভিড, ড্যানিয়েল, और भी बहुत सारा नाम होता है অনেক क्रिश्चियन ধরনের नाम। নাম আছে খ্রিস্টানের। ठीक है, क्रिश्चियन नाम बहुत कोई का है, খ্রিস্টান নাম অনেকের আছে। बहुत कोई कूल लगने के लिए आजकल नाम ही चेंज कर ले, क्रिश्चियन नाम रख रहा অনেকে है। কুল দেখানোর জন্য নিজের নামই চেঞ্জ করে নিচ্ছে। कितना सेलिब्रिटीज को देखिए वो लोग का क्रिश्चियन नाम नहीं है लेकिन वो लोग कर लिया है ताकि अच्छा लगे सुनने অনেক में। অনেক সেলিব্রিটিদের আমরা দেখবো যে যারা খ্রিস্টান না তাও তারা করে নিচ্ছে যাতে যেন ভালো লাগে, जस्ट एक कूल नाम रख लिया है, যেন একটা কুল নাম রেখে দিয়েছে। लेकिन सिर्फ नाम रखने से आप प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन जाते। কিন্তু শুধু নাম রেখে দিলে আপনি ঈশ্বরের শিষ্য হয়ে যাবেন না। हो सकता है आपका क्रिश्चियन नाम है लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो। হতে পারে আপনার খ্রিস্টান নাম আছে কিন্তু আপনি যীশু খ্রিস্টকে জানেন না। मतलब मसीही नाम तो है लेकिन अंदर में मसीह नहीं है। যে ঈশ্বরের নামও তো আছে কিন্তু ভেতরে ঈশ্বর নেই। जिस दिन अंदर में मसीह आएगा तब आप जान पाइएगा कि यीशु मसीह कौन है। যেদিনকার হৃদয়ে ঈশ্বর আসবে সেদিনকার আপনি জানতে পারবেন যীশু খ্রিস্টকে। तो इसीलिए बहुत बार लोग क्या करते हैं, हो सकता है आप भलाई कर रहे हो सकता है आप सही कर रहे हो, लेकिन जिसके अंदर मसीह नहीं है वो नहीं जान सकता कि मसीह कौन है। হতে পারে আপনারা যখন ভালো করছেন এখন কিন্তু যার হৃদয়ে ঈশ্বর নেই সে জানতে পারবে না যে ঈশ্বর কে। और लोग आपको जज करेगा कि अरे तू क्यों चर्च जा रहा है, লোক আপনাকে জাজ করবে যে আপনি কেন চার্চে যাচ্ছেন। लोग आपको बोलेगा कि
क्या जरूरत है उधर जाके, उधर तो धर्म परिवर्तन हो जाता है, वहां तो कुछ और हो जाता है। তারা বলবে যে কি দরকার যাওয়ার, ওখানে গিয়ে তো ধর্ম পরিবর্তন হয়ে যায়, যে অন্য কিছু হয়ে যায়, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा नहीं है। কারণ ওদের মধ্যে সেই আত্মা নেই। और जब लोग ऐसा करते हैं उन्हें लगता है कि हम तो ठीक कर रहे हैं, আর লোক যখন এই সমস্ত করে তখন ওদের মনে হয় যে আমরা তো ঠিক করছি, कि हम तो सही बोल रहे हैं, हम तो हिंदू है, हम तो मुस्लिम है, हम क्यों जाएंगे चर्च। যে আমি তো ঠিকই বলছি, আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি কেন যাবো চার্চে। या बहुत क्यों बोलता है कि चर्च जाओ और वहां से ठीक हो जाओ, वहां से प्रार्थना लो, सब कुछ करो, लेकिन कभी भी तुम बैप्टिज्म नहीं लोगे। কিন্তু অনেকে বলে যে ওখানে চার্চ যাও কিন্তু তুমি ঠিক হয়ে যাবে, এক নাও কিন্তু ব্যাপটিজম নেবে না তুমি। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग अभी भी सोच रहे हैं कि उनका धर्म को हम लोग छीन ले रहे हैं। কিন্তু এমন কেন? কারণ লোক এখনো ভাবছে যে তাদের ধর্মকে আমরা কেড়ে নিচ্ছি। वो लोग सोचते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, ওরা ভাবছে যে এরা খ্রিস্ট হয়ে যাচ্ছে। और लोग उस टाइम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, नहीं तुम नहीं जाओगे, কিন্তু ওই সময় লোক রাগ করতে শুরু করে দেয় যে হ্যাঁ তুমি যাবে না, नहीं तुम प्रचार में नहीं जाओगे, चर्च में नहीं जाओगे, या संडे नहीं जाओगे। যে তুমি প্রচারে যাবে না, চার্চে যাবে না, বা সানডে যাবে না। और ये सब चीज लोगों को ना थका देता है। আর এই সমস্ত জিনিস লোককে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে তোলে। आप सुन रहे हो, आपने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, आपने 1 साल सुना, लेकिन एक टाइम आएगा आपको लगेगा हमेशा सुन रहे, छोड़ ही दो। আপনি যখন শুনছেন, আপনি একদিন শুনছেন, দুদিন শুনছেন, এক বছর শুনছেন, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন ভাববেন যে আমি ছেড়েই দেবো। आपको लगेगा इतना सुन रहे हैं, घर में इतना झगड़ा हो रहा है, छोड़ देते हैं। আপনার মনে হবে যে আমি এত কথা শুনছি যে ঘরে ঝগড়া হচ্ছে, তাহলে আমি ছেড়েই দিই। आपको चर्च से किसी से बुरा नहीं लगा, कुछ पास्टर का कोई बात से बुरा नहीं लगा, या कोई भाई बहन से बुरा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि घर में इतना झमेला हो रहा है, आप बोलो छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। আপনার চার্চে কেউ বাজে কথা বলেনি, বা চার্চে পাস্টারের সাথে কিছু হয়নি, কোনো ভাই বোন কিছু বলেনি, কিন্তু যদি আপনি কথাগুলো শুনছেন বলে এই জন্য ভাবছেন যে আমি ছেড়ে দেবো চার্চ। लेकिन यहाँ पर ये वचन क्या कर रहे हैं, देखिए, কিন্তু এখানে বাক্য কি বলছেন দেখুন। कह रहा है कि तुम भलाई करते करते थक मत जाना। কিন্তু বলছে যে তুমি ভালো কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে যেও না, बुरा अच्छा सही चीज करते करते थक मत जाना, যে ভালো জিনিস ঠিক জিনিস করতে করতে তুমি হাঁপিয়ে যেও না, क्योंकि सही टाइम में फल आएगा। কিন্তু সঠিক সময় ফল আসবে। एक किसान था, একজন কৃষক ছিল, उसने क्या किया, अपना जमीन पे ना बीज बोया, ও কি করেছে, একটা নিজের জমিতে বীজ বপন করেছে। और उसमें ना रोज पानी डालता था, ও রোজ ওখানে জল দিত, थोड़ा थोड़ा, অল্প অল্প করে, जितना मात्रा में देना যত चाहिए, মাত্রা দেওয়া প্রয়োজন। और एवरीडे वो उसमें ना पानी डालता था। আর ও প্রতিদিন ওখানে জল দিত। और आजू बाजू का जितना था वो लोग पानी केमिकल सब कुछ मारता था और जल्दी उग जाता था। আর আশেপাশে যারা ছিল তারা যে জল কেমিক্যাল সবই দিত, আর তাড়াতাড়ি সেটা বড় হয়ে যেত। और इसका बड़ा ही नहीं हो रहा है, আর এর বড়ই হচ্ছিল না। और ये पानी डालते जा रहा, मट्टी में कुछ आया ही नहीं, আর ও জল ঢেলে যাচ্ছে কিন্তু মাটি থেকে কিছু বেরোচ্ছে না। और बहुत दिन से ये পানি डाल रहा है, पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, অনেকদিন ধরে সে জল ঢালছে ঢালছে ঢালছে, और कुछ दिख नहीं रहा আর है, কিছু সে দেখতে পাচ্ছে না, कुछ हो नहीं रहा কিছু है। হচ্ছে না। लोग कह रहे हैं कि क्यों पानी डाल रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, লোক বলছে যে কেন জল ঢালছিস, কিছু তো হচ্ছেই না, कोई फायदा नहीं तेरा पानी डालने का, वेस्ट है, ते क्यों इतना मेहनत कर रहा है। কোনো লাভ নেই জল ঢালা, তো এটা তো ওয়েস্ট হচ্ছে। लेकिन वो किसान कहता है কিন্তু সেই কৃষকটি বলে कुछ दिन रुक जाओ, तुम देख लोगे। কিছুদিন দাঁড়িয়ে যাও, তুমি দেখে নেবে। कहता है कुछ दिन रुको, तुम समझ जाओगे। বলছে কিছুদিন দাঁড়িয়ে যাও, তুমি বুঝে যাবে। और वो किसी का बात नहीं सुनता है, वो पानी डालते रहता है, আর সে কারোর কথা শুনে না, ও জল ঢেলেই যায়, कंटिन्यूस वो पानी डालते रहता है। ক্রমাগত ও জল ঢেলেই যায়। और एक दिन আর একদিন थोड़ा सा गाछ निकलता है, আর ছোট একটা গাছ বেরোয়। बहुत दिन बाद অনেকদিন পরে वो एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है। অনেক বড় একটা গাছ বড় হয়ে যায়। अब जितना कोई ने केमिकल से उगाया था, আর যতজন কেমিক্যাল দিয়ে গাছ বড় করেছিল उनका 1 साल में गिर गया, ওদের এক বছরের মধ্যে পড়ে গেছে। लेकिन जिसने सही तरीके से उगाया কিন্তু যে সঠিকভাবে তাকে সেটা বড় করেছে, उसका 100 साल तक भी खड़ा है। ওরা 100 বছর অবধিও সেটা দাঁড়িয়েছে। हालेलुया। হালেলুয়া। आपके इधर आसपास कितना सारा पेड़ होगा, 100 साल 150 साल से खड़ा है। আপনাদের আশেপাশে কত ধরনের গাছ হবে যে 100-150 বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसका भीत मजबूत है। এমন কেন? কারণ ওর ভিতটা মজবুত আছে। उसने नीचे पहले जड़ पकड़ा, ও নিচে আগে জড়টাকে जो ধরেছে। पानी डाला जा रहा था, যে জল যখন ঢালা लोग सोच रहा था कुछ उग नहीं रहा है, লোক ভাবছিল কিছু বড় হচ্ছে না, लेकिन वो जड़ पकड़ रहा था। কিন্তু সে গোড়াকে और মজবুত जब করছিল। केमिकल मारा जा रहा था, जड़ पकड़ने दिया नहीं, डायरेक्ट उठा रहा था। আর যখন কেমিক্যাল দেওয়া ছিল लेकिन जो जड़ पकड़ लिया, কিন্তু যখন সে গোড়া ধরে নেয়, आंधी हो, तूफान हो, ঝড় হোক, তুফান হোক, भूकंप हो, ভূমিকম্প হোক, जो कुछ हो, যা কিছু হোক, वो खड़ा ही रहेगा। ওটা দাঁড়িয়েই থাকবে। हालेलुया। হালেলুয়া। हम लोग मसीह में वही है। আমরা এই খ্রিস্টতে ওটাই हम আছি। लोग अगर जड़ पकड़ लिए, আমরা নিজেদের গোড়া যদি ধরে নিই, मार दे, काट दे, जला दे, মেরে দেয়, কেটে দেয়, যদি জ্বালিয়েও দেয়, गाली दे दे, গালিও দিয়ে দেয়, निंदा चर्चा कर दे, নিন্দা করে দেয়, टिटकारी मारे, টিটকারিও যদি করে, जादू टोना करे, জাদুটোনা করে, जो कुछ बोल ले, যা কিছু বলে নি, आपका पति को भटका दे, আর নিজের आपका बेटा को भटका दे, নিজের ছেলেকে করে घर वालों को उल्टा सीधा बोल दे, ঘরের লোকদের लेकिन উল্টো मैंने मसीह को ग्रहण किया है, কিন্তু আমি যিশুকে मैंने গ্রহণ जड़ করেছি। पकड़ा है, আমি গোড়াকে वो जड़ को तू उखाड़ नहीं सकता, ওই গোড়াকে কেউ উখড়াতে वो পারবে जड़ না, को कोई हिला नहीं सकता। ওই গোড়াকে কেউ উখড়াতে পারবে না। जड़ पकड़ लीजिए। গোড়াকে ধরে নিন। बाजू वाले को बोलिए जड़ पकड़ो। আশেপাশে লোকে বলেন যে গোড়াকে ধরে নিন।
भीत मजबूत करो। ভিত মজবুত করুন। एक जगह एक बिल्डिंग बन रहा था, এক জায়গায় একটা বিল্ডিং হচ্ছিল, वैसे तो काफी जगह मैंने देखा बिल्डिंग बनते हुए, এমনিতে অনেক জায়গায় দেখেছি আমি বিল্ডিং হতে। और आजकल का बिल्डिंग 3 महीने में बिल्डिंग पूरा रेडी हो जा रहा है, আর আজকালকার সমস্ত বিল্ডিং আছে যে 3 মাসে হয়ে যায়, और फिर 1 साल बाद वो थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता আর है। এক বছর পর সেটা একটা টেঁড়াও হয়ে যায়। एक बिल्डिंग हमने देखा अपना आंख से बनते हुए, কিন্তু একটা বিল্ডিং দেখেছি আমি নিজের চোখে হতে। हम लोग इंतजार करते रह गए कि कब उसका भीत बनेगा, আমরা অপেক্ষা করতে থেকে যাই যে কখন ওর ভিতটা হবে। उसका भीत बना ही नहीं, ওর ভিতটা হয়নি, थोड़ा सा भीत दिया, একটুখানি ভিত দিয়েছিল धड़ाक से उठा दिया আর बिल्डिंग, তাড়াতাড়ি তুলে দিয়েছে, उसको उठा दिया। ওটা তুলে দিয়েছে। लेकिन जो एक लीगल और अच्छा कंस्ट्रक्शन है, मजबूत कंस्ट्रक्शन আর है, যখন একটা লিগ্যাল কনস্ট্রাকশন হয়, মজবুত কনস্ট্রাকশন वो হয়, भीत में ही 1 साल लगा देता ওই है। ভিতে 1 বছর वो লাগিয়ে দেয়। भीत देने में बहुत टाइम लगता ওই है, ভিত দিতে অনেক সময় क्योंकि লাগে। वो जानता है मैं जितना गहराई में जाऊंगा उतना मजबूती से खड़ा रहेगा। কারণ সে জানে যত আমি গভীরে যাব ততই মজবুত হবে, সেটা দাঁড়িয়ে থাকবে। आपको गहराई में जाना पड़ेगा। আপনাকে গভীরে যেতেই হবে। अगर आप गहराई में नहीं जाते हो ना, आप जान नहीं पाओगे यीशु मसीह कौन है। আপনি যদি গভীরে না জানেন তাহলে আপনি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে अगर জানতে পারবেন अगर না। आप गहराई में नहीं जाओगे ना, जो कोई भी आएगा आपके घर में हल्का सा तूफान उठेगा, आप भटक जाओगे। আপনি যদি গভীরে না যান, আপনার ঘরে যদি হালকা তুফান আসবে আপনি ভটকে যাবেন। हल्का प्रॉब्लम होगा, आप भटक जाओगे। হালকা প্রবলেম আসবে আপনি ভটকে যাবেন। जब वो किसान पानी डाल रहा था ना, যখন সেই কৃষকটা জল ঢালছিল না, दिखाई नहीं मिल रहा था क्या हो रहा है, দেখা যাচ্ছিল না যে কি হচ্ছে, क्योंकि मट्टी का अंदर हो रहा है, কারণ মাটির ভেতরে হচ্ছে। लेकिन कुछ तो हो रहा है, কিন্তু কিছু তো হচ্ছিল, मट्टी का अंदर ही हो रहा है, মাটির ভেতরেই হচ্ছিল, धरती के नीचे हो रहा है, ভূমির তলাই হচ্ছিল, लेकिन हो रहा है। কিন্তু হচ্ছিল। जब आप प्रार्थना करते हो यही होता है, কিন্তু আপনি যখন প্রার্থনা করেন এটাই आप হয়। प्रार्थना कर रहे हो, संसारिक लोग नहीं देख पा रहे, আপনি প্রার্থনা করছেন, সংসারের লোক দেখতে পাচ্ছে না, कोई नहीं देख पा কেউ रहा। দেখতে পাচ্ছে না। आपके घर में किसी को कैंसर है, আপনার ঘরের কারো ক্যান্সার আছে, सब दवाई के पीछे दौड़ रहे हैं, সবাই ওষুধের পেছনে सब দৌড়াচ্ছে, डॉक्टर के पीछे दौड़ रहे সবাই हैं, ডাক্তারের পেছনে দৌড়াচ্ছে। आप रोज बैठ रहे हो, আপনি रोज বসছেন, रोज अपना घुटनों में आ रहे हो, রোজ আপনি নিজের ঘাঁটুতে আসছেন, और आप कह रहे हो कि प्रभु इसे चंगाई दे। আর আপনি বলছেন যে প্রভু একে সুস্থ করো। रोज आप कह रहे हो कि प्रभु इस व्यक्ति को আপনি चंगाई दे, রোজ বলছেন যে প্রভু একে সুস্থ করো, प्रभु इसको चंगाई दे, একে সুস্থ করো, प्रभु इसको चंगाई প্রভু दे। একে সুস্থ করো। लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, লোক বলছে কিছু হচ্ছে लोग না, बोल रहे हैं कि दिखाई नहीं मिल रहा क्या हो रहा, লোক বলছে যে দেখতে পাচ্ছি না কি হচ্ছে, लेकिन हो सकता है दिखाई ना मिले, लेकिन कुछ तो हो रहा কিন্তু है। হতে পারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু प्रभु কিছু कुछ तो হচ্ছে। कर रहा প্রভু है। কিছু তো করছে। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनीगो जब आग के अंदर में था, आग धधकता हुआ आग जल रहा था, लेकिन वो लोग नहीं जल रहा था। সদরক মশক অভিযান যখন আগুনের ভেতরে ছিল তখন সেই আগুনের মধ্যে তারা পুড়ে যায়নি, কিন্তু তারা ছিল বেঁচে। आग जल रहा है लेकिन वो लोग नहीं जल रहा है। আগুন জ্বলছিল কিন্তু তারা জ্বলেনি। परमेश्वर कुछ तो कर रहा था। ঈশ্বর কিছু তো করছিল। सेम तरीका से डैनियल को जब बोला गया कि तुम दाखरस पियो और तुम गोश्त खाओ, मीट खाओ, तब तुम लोग तंदुरुस्त बनोगे, डैनियल कहता है हम लोग ये नहीं खाएंगे। দানিয়েলকে যখন বলা হয়েছিল তুমি যে মাংস খাও, এই দ্রাক্ষারস খাও, কিন্তু যে তুমি বলবান হবে, কিন্তু দানিয়েল বলে আমি খাবো না। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हम दारू नहीं पी सकते, কারণ বাক্য বলে যে আমি মদ খেতে পারি না, वो उसको अशुचि कर देता। ওটা ওকে অশুচি করে দিত। डैनियल कह रहा है हम और मेरा दोस्त, हम और शद्रक मेशक अबेदनीगो हम लोग सब्जी खाएंगे। দানিয়েল বলছে আমি সদরক মশক অভিযান আমরা সবজি খাবো। वो लोग कह रहा है, राजा कह रहा है तब तुम लोग तंदुरुस्त कैसे होगे, तुम लोग सुंदर कैसे होगे, तुम लोग में ताकत कैसे आएगा। রাজা বলছে যে তখন তোমরা সুন্দর কি করে হবে, তোমরা মজবুত কি করে হবে, তোমাদের বল কি করে আসবে। डैनियल कहता है राजा एक सप्ताह बाद देख लेना हम लोग कैसा है और तुम्हारा सेना कैसा है। দানিয়েল বলছে রাজা তুমি এক সপ্তাহ পর দেখে নেবে আমরা কিরকম আছি, তোমার সেনা কিরকম আছে। बाद में देखा गया डैनियल ज्यादा ताकतवर है। পরে দেখা যায় যে দানিয়েল বেশি শক্তিশালী ছিল। हालेलुया। হালেলুয়া। कुछ चीज दिखता नहीं है लेकिन परमेश्वर करता है। কিছু জিনিস দেখা যায় না কিন্তু ঈশ্বর করে। सारा का गर्भ सूख गया, সারার গর্ভ শুকিয়ে গেছিল, बच्चा नहीं हो सकता, বাচ্চা হতে পারে না, इम्पॉसिबल है, অসম্ভব ছিল, दिख नहीं रहा है, দেখা যাচ্ছিল না, क्योंकि गर्भ सूख गया और बच्चा हो नहीं सकता। কারণ গর্ভ শুকিয়ে গেছিল আর বাচ্চা হতে পারে না। सारा हंस रही है कि कैसे होगा। সারা হাসছিল যে কিভাবে হবে, अब्राहम का पास लेकिन विश्वास था कि होगा। কিন্তু আব্রাহামের কাছে বিশ্বাস ছিল যে হবে। दिख नहीं रहा था परमेश्वर क्या कर रहा है। দেখা যাচ্ছিল না যে ঈশ্বর কি করছে। सूखा हुआ गर्भ में से बच्चा निकाला। শুকনো হয়ে যাওয়া গর্ভ থেকে বাচ্চা হয়েছে। हालेलुया। হালেলুয়া। जब दिखता नहीं है ना, যখন দেখা যায় না, दिख नहीं रहा है, দেখা যাচ্ছে না, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ क्या हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है, আমি প্রার্থনা করছি যে কি হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, वही दर्द है, ওই ব্যথাই আছে, वही प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ওই সমস্যাই দেখতে वही পাচ্ছি, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नजर आ ওই रहा है, আর্থিক প্রবলেমই দেখতে পাচ্ছি, वही तकलीफ दिख रहा है, ওই অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি। लेकिन मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। কিন্তু আমি যখন প্রার্থনা করছি আমি জানতে পারছি না কি হচ্ছে। तो उस टाइम जान के रखिए परमेश्वर कुछ कर रहा है, ওই সময় জেনে রাখুন যে ঈশ্বর কিছু করছে। क्योंकि बहुत बार जो चीज दिखता नहीं है परमेश्वर वही चीज करता है। কারণ অনেক সময় যেটা দেখা যায় না সেটা ঈশ্বর করে থাকে। आप सोच रहे हो मेरे लाइफ में इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कैसे ठीक होगा। আপনি ভাবছেন যে আমার জীবনে এত আর্থিক সমস্যা আছে কিভাবে ঠিক হবে। मैंने प्रार्थना में
लास्ट कुछ हफ्ता से मैं एक बात बोल रहा हूँ আমি এই প্রার্থনাতে লাস্ট কিছু সপ্তাহ ধরে আমি একটা কথা বলছিলাম कि ये साल बहुत कोई का सब लोन बंद हो जाएगा। আর এই বছর অনেকের লোন বন্ধ হয়ে যাবে। अगर आपका कुछ कुछ EMI चल रहा है, ये साल परमेश्वर बंद कर আপনার देगा, যদি কিছু কিছু ইএমআই চলছে এই বছর ঈশ্বর বন্ধ করে দেবে, आपको आजादी देगा। আপনাকে আশাদি দেবে। कैसे होगा नहीं पता, কেমন হবে হবে জানেন না, कहाँ से होगा, কি কোথা থেকে হবে জানি না, कहाँ से पैसा गिरेगा। কোথা থেকে পয়সা পড়বে। आपको एक गवाही बताते हैं, আপনাকে একটা সাক্ষ্য বলি। हम लोग प्रार्थना करते थे, আমরা প্রার্থনা করতাম परमेश्वर तू फाइनेंशियल ब्लेसिंग को दे। ঈশ্বর তুমি আমাদের আর্থিক ব্লেসিং দাও। हम लोग चर्च में एक जन आता था, আমাদের চার্চে একজন আসতো, रास्ता से गिरा हुआ 35,000 रुपया मिला। রাস্তা থেকে পড়ে 35,000 টাকা পায়। कितना कोई कोई याद है? কতজনের মনে আছে? रास्ता से गिरा हुआ রাস্তাতে পড়ে যাবে 35,000 रुपया मिला, 35,000 টাকা পেয়েছে, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, যার কাছে কোনো টাকা ছিল जिसके না, पास कोई आशा नहीं था। যার কাছে কোনো আশা ছিল না। लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा था, কিন্তু একটা পয়েন্ট খুব ভালো ছিল, जो औरत आती थी যে স্ত্রীটা আসতো वो हर महीना दशमांश देती थी। সে প্রতি মাসে দশমাংশ দিত। वो थोड़ा ही कमाती थी, সে অল্পই কামাতো, हर महीना दशमांश देती কিন্তু थी। প্রতি মাসে সে দশমাংশ দিত। परमेश्वर ने एक बार में दिया। ঈশ্বর একবারে দিয়েছে। हालेलुया। হালেলুয়া। जो भी हो जाए देना बंद मत करे, যা কিছু হয়ে যাক দেওয়া বন্ধ जो করবেন भी না, हो जाए प्रार्थना बंद मत যা करिए, কিছু হয়ে যাক প্রার্থনা বন্ধ করবেন না, जो भी हो जाए उपवास बंद मत যা करिए। কিছু হয়ে যাক উপবাস বন্ধ করবেন না। कभी कभार ना आपको, आप जब उपवास करते हो आप कहते हो कि परमेश्वर मेरा बेटा का या मेरा पापा का या मेरा किसी का ऐसा रोग है, मैं तब तक उपवास करूंगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। আপনি যখন উপবাস করেন অনেক সময় বলেন যে আমার বাবার আমার বা ছেলের তো লোন আছে যে যতক্ষণ আমি ততদিন না ঠিক হবে আমি উপবাস করে যাব। होता है, बहुत बार होता है कि जब तक ठीक नहीं होता मैं उपवास करूंगा। হয় অনেক সময় যতদিন না ঠিক হবে আমি উপবাস করে যাব। परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनता है। ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শোনেন। करते करते अगर आप हिम्मत छोड़ देते हो করতে করতে যদি আপনি ছেড়ে দেন तो हो सकता है बड़ा कुछ हो सकता है। হতে পারে অনেক কিছু বড় কিছু হতে পারে। आप सोच रहे हो कि इनको डॉक्टर बोल दिया ये नहीं बचेगा, मैं उपवास करके क्या करूंगा। আপনি ভাবছেন যে ডক্টর বলে দিয়েছে যে এ বাঁচবে না, তাই আমি উপবাস করে কি করব। लेकिन आपका उपवास काम आएगा, কিন্তু আপনার উপবাস কাজে আসবে। आपका उपवास से परमेश्वर चंगाई देगा। আপনার उपवाসে ঈশ্বর সুস্থতা দেবে। वचन में लिखा हुआ है कुछ कुछ चीज बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाता। বাক্যতে লেখা আছে কিছু কিছু জিনিস বিনা উপবাস বা প্রার্থনায় হয় না। आप सोच रहे हो कि क्या जरूरत है, मैं तो 50 दिन से फास्टिंग कर रहा हूँ, 50 दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। আপনি ভাবছেন যে কি লাভ আছে, আমি 50 দিন ধরে উপবাস করছি, 50 দিন ধরে প্রার্থনা করছি, হচ্ছে না। हो सकता है परमेश्वर बोल रहा है और 2 दिन करो, হতে পারে ঈশ্বর বলছে আরো 2 দিন করো, आप नहीं जानते हो। আপনি জানেন না। हो सकता है परमेश्वर बोल रहा है और थोड़ा सा चल जाओ। হতে পারে ঈশ্বর বলছে যে আরো একটু চলে যান। एक बार ऐसा हुआ, একবার এমন হয়েছে एक इंसान के पास ना चर्च में जाने का भाड़ा नहीं था, একজন মানুষের কাছে চার্চে যাওয়ার ভাড়া ছিল না, और उसका जो चर्च था वो 30 किलोमीटर दूर था, আর তার চার্চ ছিল সে 30 কিলোমিটার দূরে ছিল। और वो इंसान का 35 साल उम्र होगा, আর ওই মানুষটার 35 বছর বয়স হবে, ऐसा ही कुछ 30-35 साल उम्र। ওরকম 30-35 বছর হবে। और वो कहता है जोश में আর ও বলে জোশ নিয়ে कि मैं हट के जाऊंगा, যে আমি হেঁটে যাব 30 किलोमीटर दूर। 30 কিলোমিটার দূর। आसान नहीं है जाना, সহজ ছিল না যাওয়া, लेकिन उसने कहा कि मैं 5-6 घंटा पहले निकलूंगा কিন্তু সে तो मैं বলে हट के जाऊंगा। কিন্তু সে বলে আমি 5-6 ঘন্টা আগে বেরোবো কিন্তু আমি হেঁটে যাব। सुन रहे सब कोई? সবাই শুনছে? हालेलुया। হালেলুয়া। वो हटना शुरू करता है, সে হাঁটা শুরু করে, उसको रास्ता नहीं पता, ও রাস্তা জানে না। तो उसने कहा कि जो ट्रेन लाइन का बाजू से जो भी रास्ता जाता है वो करते करते मैं जाऊंगा। যে ও বলে যে ট্রেন লাইনের পাশ থেকে যে রাস্তা যায় সেটা করতে করতে আমি সেখান থেকে যাব। तो ब्रिज पार करना पड़ा, তো সে ব্রিজ পার করতে হয় তাকে, एक नदी उसने पार किया, একটা নদী সে পার করে, ऊपर में ब्रिज था उसी से ওপরে ব্রিজ ছিল ওখানেই, हट हट के वो जा रहा है। হেঁটে হেঁটে সে যাচ্ছে, उसको पता नहीं कि वो किस तरीका से जाएगा, ও জানে না যে ও কিভাবে যাবে। और वो 10 किलोमीटर ऑलरेडी आ गया, সে 10 কিলোমিটার অলরেডি চলে वो और 10 किलोमीटर आ गया, সে আরো 10 কিলোমিটার চলে নিয়েছে। और उसका पैर फैर का पूरा हालत खराब। ওর পা অনেকে অবস্থা वो খারাপ হয়ে किस গেছিল, प्रकार जाएगा उसको कोई आइडिया नहीं है, কিভাবে যাবে ওর কোনো लेकिन वो আইডিয়া कह रहा है ছিল कि না, मैं जाऊंगा। কিন্তু বলেছিল সে আমি যাব। और 2-3 किलोमीटर वो जाता আরো है, 2-3 কিলোমিটার সে যায়, अब वो हार मान जाता है, ও এবার হার মেনে যায়। वो कहता है कि लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, और সে ভাবছে যে আর আমি যেতে পারবো तो না। वो रास्ता में एक जगह रुक जाता है, সে রাস্তায় একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়, और वहां से अब वहां से उसका चर्च 2 किलोमीटर दूर है, আবার ওখান থেকে ওর চার্চ 2 কিলোমিটার দূরে ছিল। और वो कह रहा है कि लग रहा और नहीं होगा, हम नहीं जा আর पाएंगे। ও বলছে যে মনে হচ্ছে আর হবে না, আমি যাব না। तो वो उधर ही बैठ जाता है एक जगह, তো সেখানেই বসে যায় এক तो लोग জায়গায়। उसको पानी उनी देता है। তো অনেক লোক তাকে জল ফল দেয়। 30-35 साल का एक जन, 30-35 জন একজন। क्या हुआ, चर्च खत्म हो गया, চার্চ শেষ হয়ে कुछ যায়, लोग ऑटो करके बाइक करके ये करके वहां से जा रहा है, কিছু लोক অটো করে বাইক করে ওখান থেকে যাচ্ছে, वहां से गुजर रहा है। ওখান থেকে যাচ্ছিল। जो लोग चर्च खत्म हुआ तो निकल के जा रहा है, যাদের চার্চ শেষ হয়ে যাচ্ছে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে। तो उसमें से
एक अंकल है वो टैक्सी में करके जा रहा है। তো ওখান থেকে একজন আঙ্কেল ছিল, সে ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল। वो अंकल इनके उधर ही रहता है। ওই আঙ্কেলটা ওদের ওখানেই থাকতো। तो वो बोला अरे तुम यहाँ बैठ के हो, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। সে বলে যে তুমি আরে তুমি এখানে বসে আছো, চলো আমি তোমাকে ঘরে ছেড়ে দিচ্ছি। तो कहता है कि उठ जाता है टैक्सी में और कहता है कि आप टैक्सी में कैसे जा रहे हो, आपके पास तो हट के जाने लायक भी ताकत नहीं होगा, आपके पास बस का भी पैसा नहीं, आप टैक्सी में कैसे करके जा रहे हो। তো সে বলছে যে আপনি ট্যাক্সি করে কি করে যাচ্ছেন, আপনার কাছে তো হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই বা বাসে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, আপনি ট্যাক্সি করে কি করে वो যাচ্ছেন। अंकल कह रहा है সে আঙ্কেলটি বলে कि मेरे पास चर्च आने का पैसा नहीं था, সে বলে আমার কাছে চার্চে আসার টাকা ছিল না, मैं हट के आया, আমি হেঁটে এসেছি। मैं हटना शुरू किया सुबह से আমি হাঁটা শুরু করেছি সকাল থেকে, और हट के আর হেঁটে 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 मैं चर्च में पहुंचा। আমি চার্চে পৌঁছাই। लेकिन तुम जहाँ पर ही बैठ के हो কিন্তু তুমি যেখানে বসে আছো वहां से और 2 मिनट आगे मैं हटा, আর ওখান থেকে 2 মিনিট আগে আমি হেঁটেছি, मुझे एक गिरा हुआ एक बैग मिला আমি পড়ে থাকা একটা ব্যাগ দেখতে পাই, और उसके अंदर 2 लाख रुपया था আর তার মধ্যে 2 লাখ টাকা ছিল। और वो लेके मैं गया আর ওটা নিয়ে আমি যাই, और मैं 1 लाख में चर्च में दे दिया और बाकी पैसा से मैं थोड़ा भाड़ा करके जा रहा हूँ और बाकी पैसा से हो सकता है मैं कुछ बिजनेस करूंगा। আর আমি সেই 1 লাখ টাকা চার্চে দিয়ে দিই আর কিছু টাকা দিয়ে আমি ভাড়া করে যাচ্ছি আর বাদ বাকি টাকা দিয়ে আমি বিজনেস করব। वो लड़का शॉक्ड हो जाता है। ওই ছেলেটি শকড হয়ে যায়। अंकल ने उससे कहा ওই আঙ্কেলটি তাকে বলে अगर तुम सही काम कर रहे हो तो थक मत जाना। আর তুমি যদি ঠিক কাজ করো তাহলে হাঁপিয়ে যেও না। कहा 80 साल का 70 साल का एक इंसान কোথায় 70-80 বছরের একজন মানুষ, और कहा 30-35 साल का আর एक কোথায় इंसान, 30-35 বছরের একজন মানুষ। लेकिन वो इंसान जो आगे बढ़ा वो जीता। কিন্তু যে মানুষ আগে এগিয়ে গেছে সেই জিতেছে। अगर आप हार जाओगे যদি আপনি হেরে যান, हो सकता है 2 कदम बाद कुछ रखा हुआ है, হতে পারে 2 কদম এগিয়ে কিছু রাখা আছে, हो सकता है 2 दिन बाद आपके लिए कुछ रखा हुआ হতে है, পারে 2 দিন পরে কিছু রাখা আছে, या हो सकता है 2 साल बाद रखा हुआ हो হতে सकता পারে है। 2 বছর পরে রাখা আছে। लेकिन अगर आप थम गए, কিন্তু আপনি যদি থেমে যান, अगर आप रुक गए, আপনি যদি দাঁড়িয়ে যান, उधर ही शैतान हंसेगा आपके ऊपर, ওখানেই শয়তান হাসবে আপনার উপরে, बोलेगा कि ये और नहीं सकेगा। তাহলে ভাবে যে এ আর পারবে না। देखिए फिलिपियंस के 1:6 में क्या कहता দেখুন है, ফিলিপিও 1:6 অধ্যায় कोई কি भी বলছে? खोले যে কেউ খুলুক, जल्दी से, कोई भी हिंदी में जोर से पढ़े, फिलिपियंस का 1:6। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि जिसने तुम्हारे अंदर अच्छाई को डाला है या अच्छा काम को शुरू किया है वो ही यीशु मसीह के दिन तक उसको पूरा करेगा। যে তোমার মধ্যে সেই উত্তম কার্যকে শুরু করে দিয়েছে সেই সেই শেষ পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে যাবে। हालेलुया। हालेलुया। जिसने भलाई तुम्हारे अंदर डाला है, যে ভালো জিনিস তোমার মধ্যে अच्छा দিয়েছে, काम को शुरू किया है, ভালো কাজকে শুরু করেছে, वो कंटिन्यू भी करेगा, ও ক্রমাগত वो করবে, कंप्लीट भी ও करेगा। শেষও করবে। तो इसीलिए हार मत मान তো जाना। এই জন্য হেরে যাবেন না। अगर चलना शुरू किए हो যদি চলতে শুরু করেন तो रुक मत তো जाना। দাঁড়িয়ে যাবেন না। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रार्थना करना आपने शुरू किया है যদি আপনি প্রার্থনা করা শুরু করেছেন रुक मत जाइए। দাঁড়িয়ে যাবেন না। आपको एक घर चाहिए, আপনার একটা ঘর চাই, आपने प्रार्थना करना शुरू किया, আপনি প্রার্থনা করা শুরু করেছেন, 100 दिन आपने लगातार प्रार्थना किया, 100 দিন আপনি ক্রমাগত প্রার্থনা नहीं করেছেন, हो रहा है, হচ্ছে না, और 100 दिन करिए, আরো 100 দিন করুন, नहीं हो रहा है, হচ্ছে না, और 100 दिन करिए, আরো 100 দিন করুন, नहीं हो रहा है, হচ্ছে না, और 1 साल करिए। আরো 1 বছর করুন। हो सकता है परमेश्वर कभी ना कभी रास्ता खोल दे। হতে পারে ঈশ্বর কখনো না কখনো রাস্তা খুলবেই। जो प्रार्थना नहीं करता उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, যে প্রার্থনা করে না তার কাছে কোনো রাস্তাই নেই, उसके लिए जिंदगी में रास्ता नहीं खुल আর सकता। তার জন্য জীবনে কোনোদিন রাস্তা খুলতেই পারে না। लेकिन क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, आप प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए रास्ता खुलेगा। কারণ আমি প্রার্থনা করি, আপনারা প্রার্থনা করেন, আমাদের জন্য রাস্তা খুলবে। आप सोच रहे हो आप घर खरीदिएगा 10 लाख का, আপনি ভাবছেন যে আপনি একটা ঘর কিনবেন 10 লাখ টাকা দিয়ে, प्रार्थना करिए परमेश्वर आपको 50 लाख का दे। প্রার্থনা করুন ঈশ্বর আপনাকে 50 লাখের দেবে। आप सोच रहे हो मैं 40-50 लाख का खरीदूंगा, আপনি ভাবছেন যে 40-50 লাখের কিনবেন, प्रार्थना करिए परमेश्वर आपको 1 करोड़ का दे। প্রার্থনা করুন ঈশ্বর আপনাকে 1 কোটির দেবে। हमें नहीं पता कहाँ से रास्ता खुल जाए, আমরা জানি না কোথা থেকে রাস্তা খুলে যাবে, हमें बड़ा सोचना और प्रार्थना करना है। আমাদেরকে বড় ভাবতে হবে এবং প্রার্থনা করতে हम হবে। लोभ नहीं कर रहे আমরা লোভ করছি या না, लोभ करना नहीं বা सिखा আমরা रहे, লোভ করা শেখাচ্ছি लेकिन না, मेरे बाप के पास है, কিন্তু আমার বাপের কাছে আছে, मेरा बाप दे सकता আপনি है। তার কাছে দিতে পারে। चर्च से नहीं मिलता लेकिन यीशु मसीह देता है। চার্চ থেকে পাওয়া যায় না কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট দেয়। गाड़ी चाहिए प्रार्थना करिए, গাড়ি চাই প্রার্থনা করুন, घर चाहिए प्रार्थना ঘর करिए, চাই প্রার্থনা করুন, चंगाई चाहिए प्रार्थना करिए। সুস্থতা চাই প্রার্থনা করুন। कुछ भी बैठ के नहीं होगा, কিছুই বসে বসে হবে सो না, सो के नहीं होगा, শুয়ে শুয়ে হবে না, आपको प्रार्थना करना আপনাকে होगा। প্রার্থনা করতে হবে। वचन में लिखा हुआ है जब डैनियल को बोल दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि प्रार्थना नहीं करोगे, लिखा हुआ है उसी टाइम वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया। আর লেখা আছে যে দানিয়েলকে যখন বলা হয়েছে যে তুমি প্রার্থনা করবেন না, ওই সময় দানিয়েল দিনে 3 বার প্রার্থনা वो করে। लेकिन बैठा हुआ नहीं था चुपचाप, ও কিন্তু চুপচাপ বসে ছিল না, वो आराम नहीं करता ও था, আরাম করতো না, वो प्रार्थना कर रहा ও था। প্রার্থনা করছে। राजा का
महल में काम करने के बाद और समय नहीं मिलता होगा, রাজার ওই যে মহলে কাজ করার পরে আর সময় পাওয়া যেত না হয়তো, लेकिन फिर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना কিন্তু करता তাও था। সে দিনে 3 বার প্রার্থনা করতো। क्या आपके पास टाइम है प्रार्थना करने আপনার का? কাছে কি সময় আছে প্রার্থনা করার? क्या आप टाइम निकाल सकते हो प्रार्थना আপনি কি करने সময় বার করতে পারবেন का? প্রার্থনা अगर করার आप दिन জন্য? में 3 बार प्रार्थना कर सकते हो, আপনি যদি দিনে 3 বার প্রার্থনা করতে পারেন, परमेश्वर रास्ता खोलेगा, ঈশ্বর রাস্তা খুলবে, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। ঈশ্বর রাস্তা मैं খুলবে। आपको कह रहा हूँ, जिस प्रकार शद्रक मेशक और अबेदनीगो आग में था लेकिन जला नहीं, आपके साथ भी वही होगा। আমি বলছি আপনাকে যেভাবে শত্রুক মৈশক অভিনগর আগুনে ছিল কিন্তু জ্বলে যায়নি, আপনার সাথে সেটাই হবে। आपका घर भी उस आग का भट्टी से कम नहीं है। আপনার ঘরও সেই আঁকের ওই আগুনে সেই ওটার মতো अगर আগুন घर ছিল में না। कोई अन्य विश्वासी है, যদি আপনার ঘরের মধ্যে অবিশ্বাসী আছে কেউ, अगर कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, এমন কেউ আছে যদি যে প্রভু যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস तो করে आप না, आग का भट्टी में जी रहे हो। তো আপনি আগুনের ভাটির মধ্যেই जल रहा है लेकिन आप नहीं जल रहे हो, জ্বলছে কিন্তু আপনি জ্বলছেন वो না, आपको जला नहीं पा रहा সে है, আপনাকে জ্বালাতে পারছে না, क्योंकि कोई और भी आपके साथ है। কারণ কেউ আরেকজন আপনার সাথে আছে। हालेलुया। হালেলুয়া। जो लोग अंदर डाला वही लोग कह रहे हैं कि ये लोग 3 नहीं 4 है। যারা ওকে ভেতরে দিয়েছিল তারাই বলছে যে এরা 3 জন না 4 জন আছে। तो अगर आप अकेला हो, लोग कहेगा ये 1 नहीं 2 है। আপনি যদি একলা আছেন তাহলে লোক বলবে যে আপনি এই এক নয় 2 জন আছে। अगर आप 4 हो, लोग कहेगा ये 4 नहीं 5 है, कोई और भी है। আপনারা যদি 4 জন হন তাহলে সে বলবে, লোকে বলবে যে 4 জন না 5 জন আছে। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, এইজন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, जड़ पकड़िए। জোরকে ধরুন। परमेश्वर सही टाइम में फल लाएगा। ঈশ্বর ঠিক সময় ফল দেবে। ऑफ कोर्स जो पेड़ है, जो फल है ना, वो जड़ का ही कामयाबी का निशानी है। নিশ্চয়ই যে গাছ আছে সেটা সেই জড়েরই জড় ধরেছে বলেই হচ্ছে। यहाँ पर ही या बहुत सारा जगह में कितना सारा पेड़ ऐसा हमने देखा है, लोग कहते हैं ना 150-200 साल से। এখানে অনেক ধরনের গাছ আছে আমরা দেখেছি, যে লোকে বলে যে 150-200 বছর আগেকার। कितना सारा बिल्डिंग है, लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग का 20 साल 30 साल हो गया। কত ধরনের বিল্ডিং আছে, এই লোকে বলে যে এটা 20 বছর 30 বছর হয়ে গেছে। कितना सारा चीज है जो बहुत पुराना हो गया है। কত কিছু জিনিস আছে যেগুলো অনেক পুরনো হয়ে গেছে। क्यों? क्योंकि जड़ सही है। কেন? কারণ গোড়া ঠিক আছে। आप जानते हैं आपका वंश का जड़ आप हो। আপনি কি জানেন আপনার বংশের জড় আপনি? आपके बाद अभी जो वंश आने वाला है उसका जड़ आप हो। আপনার পরে যে বংশ আসে সেটা জড় আপনি। जड़ कैसा है वैसा ही पेड़ होगा, গোড়া যেরকম আছে সেরকমই গাছ और হবে, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। আর যেরকম গাছ হবে সেরকমই ফল হবে। तो इसीलिए आपको ना बहुत मजबूत होना তো होगा। এই জন্য আপনাকে খুবই মজবুত হতে হবে। लोग कुछ भी बोल के आपको ना भटका दे, লোক যা কিছুই বলুক আপনি যেন ভটকে না যান। लोग कुछ भी जादू टोना कर दे, वो आप तक लग ही ना सके। লোক যা কিছু জাদুটোনা করেনি যেটা আপনার মধ্যে নাই লাগুক। आपका कपड़ा काट के लेके जाए, चूल लेके जाए, फोटो उठा के लेके जाए, कुछ भी कर ले, লোক आप तक ना आए। লোক আপনার ফটো তুলে নিয়ে যান, চুল কেটে নিয়ে যায়, কাপড় কেটে নিয়ে যায়, যা কিছু করে নিয়ে যেন আপনার মধ্যে যেন না আসে। आपको उपवास और प्रार्थना से तैयार होना होगा। আপনাকে উপবাস আর প্রার্থনার সাথে সাথে তৈরি হতে হবে। परमेश्वर आपको गरीबी में मरने नहीं देगा। ঈশ্বর আপনাকে গরিবে মরতে দেবে না, मैं गारंटी देता हूँ, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। आपको गरीबी में नहीं मरने देगा আপনাকে परमेश्वर। দরিদ্রতায় মরতে দেবে না। आप बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन को त्याग करोगे जब আপনি चाहोगे। অনেক খুশি খুশি নিজের জীবনকে ত্যাগ করবেন যখন बेस्ट করবেন। लाइफ परमेश्वर आपको देगा। উত্তম জীবন আপনাকে দেবে। ऐसा यहाँ पर ही कोई भी नहीं है कि परमेश्वर ऐसा करेगा कि बहुत खराब तरीके से कुछ हो रहा है। আপনি এখানে কেউ নেই জানে ঈশ্বর এমন কিছু করবে যেন খারাপ ভাবে কিছু হচ্ছে। आपका जीवन बेस्ट रहेगा। আপনার জীবন উত্তম থাকবে। हालेलुया। হালেলুয়া। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। ঈশ্বর এই বাক্যে